گلفشان گشته ای تو، با نام خوشت ویردی زبان گشته ای تو. سیبا وطنم چه گلفشان گشته ای تو، با نام خوشت ویردی زبان گشته ای تو. کودک دوام عمر انسان باشد، روی دل و حلاوت جان باشد. همساله یکم ایون در سراسر جمهوری تاجیکستان روز بین المللی حفظ کودکان جشن گرفته می شود. امروز در تالار کوی فرهنگ چاره‌بینی دانه با اشتراک تربیتگرندگان کودکستان های شهر و دهات پنجکین برگزار شد. طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر در بنای کوی فرهنگ چاره‌بینی دانه با اشتراک رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده برگزار شد. تربیتگرندگان در موضوعهای گوناگون رسم‌های زیبا کشیدند. عبدالخالق خالقزاده رئیس شهر پنجکین با هیئت همراهانش از رسم‌های کشیده کودکان دیدن نموده با هر یکی آنها سوال جواب‌ها نمود و تربیتگرندگان را با تحفه قدردانی نمود. وطن دامان سبزی مادری من، نگه دارندی باودری من، حلاوت میرسد جاغش گرمت، وطن خورشیدی بالای سری من. تاجیکستان کشورم ایدت مبارک، مهربانم مادرم ایدت مبارک، کشوری بختاورم ایدت مبارک، عزیزم وطنم ایدت مبارک. جشن استقلال یاران زنده باد، تای سور و تاجداران زنده باد. تاجیکی ما با صاحب دولت است، وارثانی آریسامان زنده باد. تاجیکستان مادری من، تاج طلای سری من، حسن تو شوقی بهارم، مهر تو بالو پری من. جشن فیروزت مبارک تاجیکستانی عزیز، سرزمینی فیضباری عالی سامانی عزیز. در کناری خود مرا با ناسا پرورده ای، دوست می دارم تو را چون مادری جانی عزیز. پرچمی بالای تو چون بختی بلند، بر سری سبز و بلندی هم دیارانی عزیز. تاجیکستان مسیری من، سرزمینی کنزمی، تو سراسر سنگزاری، تو سراسر کهزاری. ما کودکان خوشحال، نسل نوی استقلال، در سمای آزادی بگشاده ایم پر و بال. غنچه های خندان فرزند این زمان، با پیشوای ملت خوشبخت و شادمانیم. پنجکین بارودکی و با اهل فرهنگ زنده است، پنجکین باشد دیار عالمان و شاعران، پنجکین یک خاک عدالت بوده است. سول بهار است، بهار آوره، رونق شادی و برار آوره. سول بود شرشره جای آب، سول بود توسن پر از آب و تاب. سول چراغی رهی آینده است، سول زی اقبال نماینده است. سول شکر خندی لبی کودکان، سول هماهنگ دلی مادران. سول چون خلعه پر قدرت و محکم میکند باز برا خلق دمادم. هر کس که بخواهد شریفی آدم و عالم، همراهی ما باشد و همراهی و. افتخار تاجگان این وحدت است، تاجیکستان سرزمین ملت است. من وطن را دوست می دارم ز جان، خاک سنگ تاجیکستان قیمت است. 100,000 شکری دوران می کند، جان فدای تاجیکستان می کند. قله که دارد تا فلک، بحر از این باغ بستان می کند. در دل مایان مرادی دوستی، صلح و وحدت همچو رمزی یکدلی. سرزمین تاجیکان گل می کند، وحدت ما را افزون می کند. ملک ما آباد ز میهن می شود، جای گشت و همراهن می شود. مسکن دوستی و وحدت در زمان، شهر قربان را بخواند دوستان. تاجیکستان مهری تو در سینه ماست، تا ابد مهری بلنده در دل بکینه мост. Садик грустно мне ходить, чтобы усыскою усыпить. Здесь научу рисовать, буквы первые писать. وطن سر می شود از گهواره، زیشی و پاک و از پیستانی مادر. وطن سر می شود از آن تواره، که آن را ساخته دستانی مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست.
баъдан раиси шаҳри панҷакен аз китобҳои бачагона ки аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии истиқбол бо ҳамкории шӯъбаи маориф бо дастгирии шоира латофат кенҷаева дастрас гардида буд дидан намуданд. дар даромадгоҳи коҳи фарҳанг дастранҷи мураббиёни кӯдакистонҳои шаҳру деҳоти панҷакен ба маърази тамошо гузошта шуда буд. тарбиятгарандагони муассисаҳои томактабии рақами 1, 2 ва 10 ки дар озмуни мо пайравони пешвои миллатем ва озмуни шукуфаҳои истиқлол иштирок намуда буданд, бо сипоснома ва тӯҳфа қадрдонӣ карда шуданд. раиси шаҳри панҷакен чорабинии идонаро ифтитоҳ намуда дӯстрояконро бо рӯзи муҳофизати кӯдакон шодбош намуд. ҳозирини гиромӣ, ҳамаи шуморо бо фарорасии рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон самимона табрику муборакбод гуфта, осмони софу беғубор, хотири ҷамъ, саломатӣ ва хушбахтӣ таманно менамоям. дирӯз тавассути расонаҳои хабарӣ табрикоти муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғ муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва саҳми тамоми кӯдакони вилояти Суғ расонида шуд ва ман дар баромади худ паёми табрикотии муҳтарам раиси вилоята мерасонам. дар як вақт паёми табрикотии раиси шаҳри Панҷакенро низ ба саҳми шумо мерасонам. ҳозирини гиромӣ, фарзандони азиз, омӯзгорон, мураббиён, устодони гиромӣ, бо шарофати сиёсати оқилона ва харадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳифзу ҳимояи оила, кӯдак ва волидайн дар меҳвари давлатдории навини тоҷикон қарор доранд. боиси хурсандист ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар арафаи санаи барои халқу миллати мо муқаддаси рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил карда мешавад. боварӣ дорам ки шумо дӯстроякон ҳамчун насли нави фардосози миллат ҷиҳати пешрафту шукуфоии Тоҷикистони азизамон садоқатмандона саъю кӯшиш намуда дар оянда бо ташаббусҳои наҷиб, талошҳои пайгирона, дастовардҳои фикриву иҷодӣ, варзишӣ ва хониши хубу аъло барои баланд бардоштани нуфуз ва эътибори ватани маҳбубамон саҳм мегузоред. боиси таъкид аст ки аз ҷониби давлату ҳукумат барои амалишавии орзуву ормонҳои кӯдакон, бахусус бачагони ятиму бепарастор, дилсӯзиву меҳрубонии хоса зоҳир мегардад. пешвои муаззам миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоту суҳбатҳояшон аҳли ҷомеаро ба анҷоми амалҳои хайр ва ғамхорӣ нисбат ба табақаҳои ниёзманди аҳолӣ аз ҷумла кӯдакону наврасони ятиму бепарастор даъват намуда барои таъмини ҳифзи иҷтимоии онҳо пайваста иқдоми хайрхоҳона зоҳир менамоям. дар чорабиниҳои наврӯзии соли равон низ аз ҷониби муҳтарам пешвои муаззам миллат барои 300 нафар ятими кулли шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ аз ҷумла беш аз 50 нафар ятимони кулли шаҳри Панҷакент дастархони идона ороста тӯҳфаҳои арзишманд ва маблағҳои пулӣ супурда шуданд. инчунин бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ дар давраи таътили тобистонии соли 2022 100 нафар кӯдаки ятиму бепарастор ва 200 нафар ғолиби озмуну олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба истироҳату фароғат ҷалб карда шуданд ва ҳамаи он нафар ятимони куле ки дар шаҳри Панҷакен ҳастанд, онҳо низ ба истироҳату фароғат дар соли 2022 ҷалб карда шуданд. ин тадбир имсол ва солҳои минбаъда низ идома дода мешавад. илова бар ин дар арафаи иди Саиди Фитр тӯҳфаҳои муҳтарам пешвои муаззам миллат аз ҷумла сару либоси мактабӣ ва варзишӣ ба 654 нафар толибилми мактаб интернатҳои вилояти Суғ аз ҷониби намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас карда шуданд. фарзандони азиз, шумо хазинаи гаронбаҳои фардои зиндагӣ ҳастед. ҷомеа аз шумо насли наврас умедвор аст ки хубу аъло хонед ва соҳиби ахлоқи намунавӣ бошед. боварӣ дорам ки дар оянда ҳамчун шахсиятҳои бофарҳанг ва ватандӯсту худшинос ва ворисони арзанда ба камол мерасед, миллат, забон ва ватани худро дӯст медоред ва бо онҳо
ифтихор менамоед. Бо чунин орзуҳои нек бори дигар шумо кӯдакони хушбахти даврони истиқлолро ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аз самими дил табрику таҳният гуфта таманно дорам ки дар оянда номбардори ҳақиқии миллат ва ватани хеш бошед. саодатманду сарбаланд бошед фарзандони азиз. سلامی ما صفا و هم کلامی ما بروز حفظ کودکان نثارتان پیامی ما مهمانان عزیز همسایان گرامی خواهرکان و دادرکان مهربان همه شما را در این طور زیبا با بزم کودکان صمیمانه خیر مقدم میگوییم. همه ساله روز بین‌المللی حفظ کودکان با تنتنه جشن گرفته می شود. چه خیلی که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند کودکان آینده ملتند. در این لحظه‌های فرح افزا با امید و آرزوهای نیک شما کودکان و نورسان دوران استقلال را مبارکباد میگوییم. بگذار وطن ما آباد باشد و در فضای صلح و وحدت ملی سربلندانه زندگی نماییم. حاضرین گرامی، اینک برنامه تربیت گیرندگان مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی شعبه معارف شهری پنجکند را منظور شما میگردانیم. مرحبا. از جهان کودکی گویم شما را از سلام با نوای رودکی گویم شما را از سلام لفظی ما لفظی شیرینی داری با لفظی شیرینی مادری گویم شما را از سلام. ما کودکانی خوشحال نسلی نوی استقلال در سمای آزادی بکشاده‌ایم پروبال. غنچه های خندانه فرزند این زمانه با پیشوای ملت خوشبختم و شادمانه. Поздравляем за детишек, вишивание от души, первый день июня, праздник, самый лучший на земле, всем здоровым мы желаем, чтоб счастливо переви, чтоб чаще улыбаясь, улыбка чистая от души. Поздравляем с этим праздник, День защиты для детей. Пусть для всех он будет разным, чуть светлее, чуть добрее. Сегодня День защиты детей. Хочется поздравить всех маленьких обитателей планеты с праздником и пожелать побольше радостных и светлых моментов. Every year the world celebrates International Children's Day, which our country is celebrated on the first Children's Day. یارا همه جا ولی وطن در یک جا هستن که وطن مثال ایگل زیباست عالم همه جا عزیز لیکی بربه مادر یک تاست تاجیکستان یک تاست. Сегодня праздник детей, мне на всех милей. Всех тебя поздравляю, мир счастья вам желаю.
очень милыми. Мы ваши детки, 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 конфетки, детки, детки, вкусняшки, ваши очаровашки. Детки, 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 конфетки, детки, детки, вкусняшки, ваши очаровашки. Мамы, вы у нас
دولتی نایاب هم جان و جگر دولتی نایاب هم جان و جگر ای دوست روی کام ای خوش روی کام ای دوست روی کام ای خوش روی کام قوت گیرد دلی ما از نیروی کام قوت گیرد دلی ما از نیروی کام ای دوست روی کام ای خوش روی کام ای دوست روی کام ای خوش روی کام قوت گیرد دلی ما از نیروی کام قوت گیرد دلی ما از نیروی کام در هر خانه باشد کودکان این آرزویی هر یک نوجوان در هر خانه باشد کودکان این آرزویی هر پیر و جوان از شادی و از خرسندی یکان از شادی و از خرسندی یکان لذت بگیرند پدر مادران لذت بگیرند پدر مادران ای دوست روی کام ای خوش روی کام ای دوست روی کام ای خوش روی کام قوت گیرد دلی ما از نیروی تام قوت گیرد دلی ما از نیروی تام Крестики, нолики, две Миланы в домике. Укатились наши шарики за ролики. Улыбаемся, разгоняя тучки. Люди обзываются, что мы две почемучки. Не путю, никому я говорю. Не путю, ведь я люблю свою лучшую подругу. От пути
ладошами хлопая под праздничный бит. Сегодня пати все хотят потусоваться, и песня шнуфеля гламурно звучит. Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Раз, два, три, четыре, и на танцполе с нами тусовка зайцев, ногами тупая под праздничный бит. Сегодня пати все хотят потусоваться, и песня шнуфеля ритмично звучит. Джей, Джей, шнуфель диджей, можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Раз, два, три, четыре, везде знают нашу тусовка зайцев, прикольный хит, шнуфеля бит. Сегодня пати все хотят потусоваться, и песня шнуфеля ритмично звучит. Джей, Джей, шнуфель диджей, можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Раз, два, три, четыре, Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Раз, два, три, четыре, Алло, это Заяц? Ну, Заяц. Ну, Заяц, погоди.
خجم در جهان دارد آوازه لذت عاشق جان در هر گذر چای خانه صحبت کنیم دوستانه در هر گذر چای خانه صحبت کنیم دوستانه رسد به گوش شفارم هم خانشی بدانه رسد به گوش شفارم هم خانشی بدانه عاشق پلوی خوشم خوش لذت و دل دیسم عاشق پلوی خوشم خوش لذت و دل دیسم در جهان دارد آوازه لذت عاشق جان در جهان دارد آوازه لذت عاشق جان
боли, сад шукрі і нозоді, сарсабзію ободі, сад шукрі і нозоді, сарсабзію ободі. وقتمون خوش ریزیم صداقتی وطن را ما از شما آموزیم در این دیاری زیبا خوشبختمون خوش ریزیم فردا برای وطن فردا برای وطن فرزندانی دل سوزیم فرزندانی دل سوزیم فرزندانی دل سوزیم فرزندانی دل سوزیم شود منور از نوری چشمانی ما شما کنید افتخار هم تاجیکستانی ما وطن شود منور از نوری چشمانی ما شما کنید افتخار هم تاجیکستانی ما فردا برای وطن فردا برای وطن فرزندانی دل سوزه فرزندانی دل سوزه فرزندانی دل سوزه فرزندانی دل سوزه زمین و آسمان داند جهانی بکران داند همه خورد و کلان داند وطن یکتا بود ما را سری بالا بود ما را سری بالا بود ما را بداند خورمی ما نشاط و بغمی ما وفای و همدمی ما وطن یکتا بود ما را سری بالا بود ما را سری بالا بود ما را بداند هر کتابی ما سوالی ما جوابی ما پیدانی شتابی ما وطن یکتا بود ما را سری بالا بود ما را سری بالا بود ما را بگوید پیشوای ما حبیب و رهنمای ما شب و روزان برای ما وطن یکتا بود ما را سری بالا بود ما را سری بالا بود ما را سری بالا بود ما را زیبا وطنم چه گل فشان گشته ای تو
ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثالی هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر ما در یکتاست، تاجیکستان یکتاست. روز بین المللی حفظ کودکان مبارک.